Lamsok view hain hai te kaisa ani video sang nailai koyekta private job notification notification no tama post na harjak nai te busu qualification nang nai obo hai full details kaham ke sai mana bagai ani video no poila simi paithak jora kaham ke nai tongdi gate jang tabok phadi kaisa khaiwi nailai simano notification or tongo je newspaper o notification rojak mani first notification kha একটি এগ্রিকালচার প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি সেলস এন্ড মার্কেটিং পোস্ট এর জন্য যোগ্য কর্মী চায় কোয়ালিফিকেশন গ্রাজুয়েট এন্ড এগ্রিকালচার এক্সপিরিয়েন্স এজ লিমিট 25 to 30 gake busiman kana kaisa agriculture private company ni phaichingtui sales tei marketing khainani bagui nahar jagnai qualification nangnai any graduate haikaba एग्रिकालचार नि एक्सपिरियेंस गोनां एज लिमिट जाखा 25 বছর থেকে 30 বছর অবহাयनि हायखौबो बरकनो नाहार जागनाय ओंखे যোগাযোগ खायदि 9402358834 ओ नम्बर যোগাযোগ खायखेंखे निरो डिटेल्स साइमननाय বনিয়াগুলো নাইলেনাय শিক্ষক প্রয়োজন টেট পরীক্ষার জন্য কেমিস্ট্রি ইবিএস বিষয়ের শিক্ষক প্রয়োজন kaisa tet ni porikha ni bagai chemistry phurungnai tei EBS ni phurungnai teacher nahar jagnai jogajog khaidi jara jogota tongkhangkhe 9233055685 o number jogajog khaidi boniyagulo changnai lephinai শিক্ষক প্রয়োজন আর বহাইনি হয় টেট পরীক্ষার জন্য ম্যাথস পলিটি বিষয়ের শিক্ষক প্রয়োজন আর বহাইনে টেট পরীক্ষা নিবাগৈনো ओंखे मैथ टे पॉलिटिक्स ने पॉलिटिकल साइंस अबहाय जुगता तंखांखे कॉल खायदि 9233055685 ओ नम्बर बनियागुलो नाइलेने चा आरो तंफिबो कर्मखाली सिक्योरिटी गार्ड प्रयोजन क्वालिफिकेशन 10 to 12 क्वालिफिकेशन नांगनाय सिक्योरिटी गार्ड नि बागै 10 থেকে 12 जरा परे जाग्रक गाके एप्लाई खाई मानाय सिक्योरिटी गार्ड नि बागै कांटेक्ट खायदि इंटरेस्ट तंखांखे 9362532938 टेकासा नम्बर तो 9366653207 ओ नम्बर जोगाजोग खायदि सिक्योरिटी गार्ड नि बागै टेकासा जंगो चाकरी एक्स-रे टेक्निशियन अभिज्ञता सम्पन्न रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर स्किल एएनएम जीएनएम कॉन्टैक्ट नाइटिंगेल हेल्थ केयर गणराज चौमोहनी आगरतला के कैसे एक्स-रे टेक्निशियन नहर जगनाय ते रिसेप्शनिस्ट नहर जगनाय ते एएनएम जीएनएम अब हाई नहर जगनाय नाइटिंगेल नर्सिंग होम नि बागै नाइटिंगेल हेल्थ केयर नि कैसे और जगह नहर जगनाय जोगाजोग खायदि 8798106771 टेकासा नम्बर तो 8132996132 टेकासा नम्बर और जगह कॉल खायके देराव डिटेल्स कहां के साइ माननाय बनियागुलो नाइलायनाय একটি সুপ্রতিষ্ঠিত অটোমোবাইলস প্রতিষ্ঠানের জন্য সেলস এক্সিকিউটিভ এবং অভিজ্ঞ ড্রাইভার প্রয়োজন কাইসা অটোমোবাইলস नि बागै मेकानिक लाइनाबो सेल एग्जीक्यूटिव नहर जागनाय ते ड्राइवर नहर जागनाय जोगाजोग खायदि 8787867610 ओ नम्बर जोगाजोग खायदि ऑटोमोबाइल सामखायनानि बागै सेल्स पर्सन हायकेबा ड्राइवर नि बागै ते तंगनायनो पेन्स स्टेशनारि এবং জেরক্স এর দোকানের জন্য পুরুষ বা মহিলা কর্মী চাই স্টেশনারি দোকানের বাগৈ জেরক্স দোকানের বাগৈ যোগাযোগ খায়দি 8837435986 টেকাস নাম্বার তো 8837047054 ফার্মাসিস্ট চাই যারা ফার্মাসিস্ট কোর্স খাইছে রোগনি বাগৈ হাম আর তঙ্গ আগরতলা ওষুধের দোকানের জন্য একজন ফার্মাসিস্ট চাই যোগাযোগ খায়দি 8132914437 টেকাস তঙ্গ 7005700321 के बनियागुलो नाइलेफिनाय कर्मी चाय बेसरकारी संस्था सुपार सिक्योर सिस्टेम एर जन्य सेल्स एवं मेकानिकेर जन्य लोक चाय बाइक बा स्कूटी थाका आवश्यक सेले ओ मेये उभयई आवेदन करते पारबेन
सुपार सिक्योर सिस्टम नि सामखायनायनि बागै कायसा बेसरकारि संस्था माने प्राइवेट कंपनी ओ सामखायनायनि बागै सेल्समैन तै मेकानिक नि पोस्ट नि बागै नाहारजागनाय इनके बाइक बा स्कूटी टाउन नि नांनाय निजेनि इनके आरो एप्लाई खायो माने चलाबोरै যোগাযোগ हायदि 8258927980 ओ नम्बर যোগাযোগ हायके निरो डिटेल्स काहमके सावै माननाय गेबन यागलो नायलेफिनाय একটি সার্ভিস সেন্টার এর জন্য টিভি ইলেকট্রিক্যাল প্লাম্বিং ফ্রেশার অথবা কাজ জানা লোক প্রয়োজন ডি চক্রযান আবশ্যক বহাইনে কাইসা সার্ভিস সেন্টার টিভি ইলেকট্রিক্যাল যে কোনো নামনাनि बागै borok na harjaknai fresher phano apply khai mannai tei experience gonan phano apply khai mannai tei logebo di chokrajan mane bike ba scooty tongni nangnai nijedi ke যোগাযোগ খাইদি ইন্টারেস্ট সংখ্যাকে 9863000923 ও নম্বরও যোগাযোগ খাইকে রাও ডিটেইলস কামকে সালাই মাননাই বনি আগলো নাইলেফিনাই আর তঙ্গ ওয়ার্ক ইন ইন্টারভিউ এন্ড working interview is called for a private organization for the following post electrician harjaknai having minimum 5 years experience tongni nangnai electric wire feeder welder abohaina harjaknai feeder by welder having minimum 5 years experience abohaina 5 years tongni nangnai jara experience ganaro call khaidi 9436331271 বন ইয়াগুলো নালিফিনে লোক চাই আগরতলাতে একটি ডিস্ট্রিবিউশন ফার্মের জন্য ড্রাইভার ও কম্পিউটার জানার লোক চাই যোগাযোগ জয়গুরু এন্টারপ্রাইজ চিত্তরঞ্জন রোড নিয়ার এমবিবি ক্লাব আগরতলা ओके अब डिस्ट्रिब्यूशन फार्म नि बागै ड्राइवर तै कम्प्यूटर करे बरक ना हरजागना जोगाजोग खायदि 9862340423 तेगास नम्बर 8837420700 ओके बन यागलो नाइलाफिनाय কর্মী চাই নার্সিং হোমের জন্য পুরুষ বা মহিলা কর্মী চাই বয়স 18 থেকে 28 নার্সিং হোম সামখানিनि बागै चलाबोरै नाहारजागनाय 8583948238 टेकेशन नम्बर दङ 6009781112 ओ नम्बर जोगाजोग खायके निराव नार्सिं होम नि बागै जोगाजोग खायमानाय सामखानिनि বন ইয়াগুলো তংফি বহাইনা হয় ডোর টু ডোর মার্কেটিং করার জন্য শিক্ষিত স্মার্ট এন্ড টকেটিভ সেলে চাই শুধুমাত্র আর সেলারই হারজাগনাই ডোর টু ডোর নি মার্কেটিং খাইনাनि बागै माने नक नक थांनाय निरक मानैमा फालनाय आपनि बागै निजेनि बाइक टंगानि नांनाय नै साख्लायजाखो कन्टेक्ट आईडी 7628051014 टेकेशन नम्बर दङ 9362961839 all जगह যোগাযোগ খাইকে নিরক ডিটেইলস সাইমাননাय तै तंगर कर्मी चाय रिसेप्शनिस्ट एज 28+ ईयर बहाय रिसेप्शनिस्ट पोस्ट नि बागै नाहारजागनाय 28+ ईयर माने नांनाय मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर तंगनि नांनाय हॉस्पिटल एक्सपीरियंस प्रेफर जरा हॉस्पिटल नि एक्सपीरियंस गोनां बरंनो प्रेफर जागनाय तै तंगनाय ऑपरेटिंग मैनेजर नाहारजागनाय ऑपरेशन मैनेजर आवनि बागैबो मिनिमम एक्सपीरियंस नांनाय 2 years plus hospital ni experience tongni nangnai kangke jogajoग खायदि jara qualification match ni tongkangke 8258800116 o number o jogajoग खायके direct details kahamke salaiman mannai getini video asuna notification or notification ni bisingo direct je kono chajak mano daiti daiti kaiwi jogajoग खायदि kangke direct o samongo korangai manai getini video asuna ka video no chajak like kadi share kadi te ane o channel subscribe ke kongka ka subscribe kena di tangga hingga ane o channel le faising tei kwangma job notification manai ane bagai getini video asuna ka jotona hambai